lukni sinema kata udai gini kusukmo gini kawa porena ya kata ci brightness ni jangi tangani aru dak baru rani so ni bak dia kaceni aru blessing supacina no agana udai gini kusukmo gini aru jisu yani aru blessing aru una isoni aru mandeni kasau atau ruaha ebirang na udai sigini udai cisa guru kita kuba porena nun lagi akan ani bilang beber aci mose aci au jag tamna maa paci dunua ko maknaha maina wamang wa isani tobi kepak wa ni na aro wamang rajani etani rangko etani na kenjaha kasabay ka bapa ya sumoni baku cana ko matel beya tentang cana mgepas sal aro sumoy wah sumati ketel enok na somotan roki break marak aro ni kepa na wamang nan aje depante kang kepa depante ko patiaha one righteous and sangma sumati ketel sunga una no oi gija ketel yano bakra eng kepa sakan tini jangi tangan no ani suka kanten masia isol ya kapta namin tobi gebukna yano keneng masakan cina ini mak dia pakai nuk cina orang maksana periksa semuanya anak intelek orang semua tele nama kata macam cina sekarang di sini pun dia nah tamatna dan semua yo mose bisa akciaha mana uni mak kepa aro uni abitang mose ko dan semua yo raja ni kita ni komak ni diserang ko sultan ko takingun mana yo mose bisa aci mak no namin ni tubi ko pa arus ko macam ya bisa ko wamang sinsati jokatan ko ancung nak kita ini istri ko ancung niangote ancung nak kita mak namo mose ko uni mak gepa aru uni abitang patitan misalkan ko tak acung ancung sasrin bakal ko ancung niangote nak kita mak nah Hetrako maten bana iko tulog rumo dunuan iko ancung nak tam ini jak manuk karau ni damage uko manin bana aldu mutangi tak letan iko ancung nak tam namo nuti sinang kota odai kan semua beri akan kita isu ia niu pa belsio pa sol aromandeni asal bakto ruaha dikit dia lagi maaf hani akan kurang kuraon arokap niya merako tak lagi jadi calon non nak ni kosaku isolni tak bea isolni blessing isolni kasa ini kosaku ini nak ya kata cini isolni kasani arah kaceni arah daksakani kacina kacin somotan kacin kosaku penudak dia blessing kacina kita tidak menunggu na kita tadi program itu ini na asli sekretari aro di pajung benang aro bumi benang aro ini dijaji saya semua ni bakat ceng kita tadi program ini mana kedel belak serang dari pa sana komercela yang dari pa semuanya kedel tak sabi pa ketel yang tam singapa semua pun acara petiha ketel sangat mau bijaccio ketel sangat zekiko jirai tasni bimora nasinga ketel paceni na oni o ketel jisu ya semua ketel paceni ko ketel sabepa sangat alo ya kekeratannya katse kusiungi ketel lakin ketel ni paceni kekatani pasakos pacina aro alo duling kepas panti baksong Cina daging kepas panti baksong Cina ini nanti pas semuanya kasih kumala sampai ke Yesus Kristus ini di jaha amin gambo dia gambo kasan kapan sih gambo Oke, kan sih, kan bu? Angkat lagi yang diki, apa kan juga? Di kan bu nanti. Retas ni jangan kita angani yo, retas ni future jangan kita anu lagi maksud menggamanu Cina
Solo na bak biya blessing ko China ya semua ni bapak ceng happy birthday gift ko ni ceng kasih cake rata ni ko takke hai sepupu deh hai sepupu deh Kento pas mo. Kamu kok smart bo? gemuk ko deh hai happy birthday to beli ya perutnya ceng wetes ni jadi tangan na tung bikin aro uni nugupa bisa unat asal kang pa ni tani kere mo uni na jadi deh uni nugupa ni jadi tangan apa usul ni blessing na tung bikin Haleluya, haleluya, haleluya. Kasabay ko kapaya semua di bako sa kumudel biya semua na sapot sila semua di bako sa ber gabarong kadala takcak China. Oi son ay noktana bang biya patene ko ra bachina dum tamacha especially writers ni jagi thana biya gatel na writers kuna ra China uni dal barona ara uni wi barona kadala ni takcaka ara patene China una na bang biya blessing una rudap China muteli Jisu ni bimungo biya. Amen.